Musuh terlihat. Halo semuanya teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Kali ini aku bakal merekomendasikan kalian main GTPS yang wajib kalian mainin nih. Oh iya, jika kalian baru join dan setiap hari main ini, server hadiah loginnya ialah Gamescoin. Di server ini sangat menarik, banyak kali yang bisa kalian jelajahi koi. Contohnya aku bakal kasih tahu kalian. Kalau di server ini sangat bejibun kostum item. Dan kalian juga bisa menukar koin ini dan bisa kalian gacha menggunakan mesin ini. Lihat teman-teman, aku langsung dikasih 2 misteri Rayman dan 200 kamaplan. Dan di server ini kalian juga bisa dengerin musik kuy. Sangat menarik bukan? Servernya yang mau main link hostnya di pin komentar ya teman-teman. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Create